मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, प्रोग्राम खुदा की आवाज के साथ डेबरा सुलेमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। अजीजों, आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से हवाला देखेंगे। यूहन्ना 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत। यूं लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। नाजरीन, इस खूबसूरत हवाले के बारे में सीखते हैं पास्टर पतरस सलामत साहब से। खुदावंद यीशु अल मसीह के मुबारक नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। और पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की मसीह के मिजाज के बारे में। मतन जो किताब मुकद्दस में से पढ़ा गया उसमें मुकद्दस पौलुस रसूल तालीम देते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। तो हमने पिछले प्रोग्राम में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह का मिजाज कैसा था, और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि उनके फॉलोअर, उनके पैरोकारों का मिजाज कैसा होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की तबीयत कैसी थी, उनका किरदार कैसा था, और उनके फॉलोअर का किरदार भी वैसा ही होना चाहिए। अल मसीह के किरदार की जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो चंद अहम बातों को मैं बयान करना चाहता हूं। अपनी बशरियत में उन्होंने इस जमीन पर जो कुछ कहा वो करके दिखाया, और उनकी जिंदगी हमारे लिए यकीनन मशअल राह है। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम है, उनके बारे में फरमाता है कि अल मसीह जो शुरू में करता और सिखाता था, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सिखाया वो पहले करके दिखाया। ये इंतहाई अहम बात है कि उनके किरदार की ये सबसे ताकतवर बात है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो उन्होंने करके नहीं दिखाया। एक बड़ी अहम खसूसियत का जिक्र करना चाहता हूं अपने खुदावंद यीशु अल मसीह के किरदार की खसूसियत का, कि वो इस जमीन पर जब बनी नौ इंसान की निजात के लिए इंसान बन कर आए तो उन्होंने इंसानों के दरमियान अपने किरदार में क्या दिखाया, उनकी जिंदगी का अमली नमूना क्या था। फरोतनी और हलीमी, मीकनेस। बाइबल मुकद्दस उनके मुतालिक ये बयान करती है कि उन्होंने अपने आप को पस्त कर दिया और वो हम इंसानों के मुशाबे हो गए, और उन्होंने फिरौतनी का दर्स दिया, उन्होंने हलीमी का दर्स दिया। याद रखें कि फिरौतनी और हलीमी इसके मुतजाद अल्फाज हैं, गरूर, घुमंड और अपने आप को ऊंचा करना। लेकिन खुदा को गरूर और घुमंड पसंद नहीं, इसलिए एक मसीही के मिजाज के अंदर ये बात इंतहाई जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी में हलीमी को सीखे, हलीमी फिरौतनी को अपने मिजाज का हिस्सा बनाए। हलीमी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम बुज़दिल हों, बल्कि हकीकी हलीमी का मतलब यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की मानिद, अगरचे हम बहुत सी बातों की ताकत कुव्वत रखते हों, फिर भी हम अपने आप को पस्त करें। दूसरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं, हमारे खुदावंद यीशु मसीह इस जमीन पर आकर उन्होंने खिदमत गुजारी का दर्स हमें दिया, वो खादिम बने। एक मतन जो किताब मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक, उसका 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है। अल मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया, तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने,
اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ عزیزو، میرے سننے والوں اور دیکھنے والوں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس بات کو خاص طور پر کہ ایک مسیحی خدمت گزاری کے لیے اپنے آقا، اپنے خداوند کے نمونہ کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے وہ خادم بنتا ہے، وہ خدمت کرنا پسند کرتا ہے۔ اور تیسری بات جس کو میں خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے کہ مسیح کے مزاج کے مطابق اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے تو انہوں نے اس زمین پر آ کر بنی نوع انسان کی نجات کے لیے قربانی دی، اور ان کے فالوور کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی بہت سی خواہشوں کو، بہت سی باتوں میں وہ قربانی دینا سیکھیں۔ اگر ہم اپنی خواہشوں کو، اپنی بہت سی باتوں کے لیے قربانی دینا نہیں سیکھتے تو پھر ہمارا مزاج ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، حقیقی مسیحی طرز زندگی اور حقیقی مسیحی طرز زندگی کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم مسیح کے، اپنے آقا کے اور ان کے نمونے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ہم پر واجب ہے کہ جس طرح انہوں نے صلیب کا دکھ سہا، ان کے فالورز کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس زمین پر دکھوں میں سے گزر کر اپنی صلیب اٹھا کر وہ جلال تک پہنچیں، کیونکہ صلیب کے بغیر تاج کا کوئی تصور نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ابدیت میں، آخرت میں تاج پہنائے جائے تو پھر صلیب لازمی ہے۔ سو ان کے فالورز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سیکھیں کہ ان کی زندگی میں بھی ایسے بہترین اوصاف ہوں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں تھے، جن کا میں نے ذکر کیا، فروتنی، حلیمی، خدمت گزاری اور قربانی جیسے بہترین اوصاف ان کی زندگی میں ہوں۔ God bless you to all۔ ناظرین، خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے پاسٹر پطرس سلامت صاحب سے۔ امید کرتے ہیں آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اس لیے اپنی فیڈ بیک سے ہمیں نوازنے کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیں: 0333010978 عزیزو، اپنے یوٹیوب چینل فیبا ڈیجیٹل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈیبرا سلیمان کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔